उपस्थित अछंती मंचरे ओडिशा राज्य सरकारंकर उच्च शिक्षा तथा क्रीड़ा एवं युव व्यापार मंत्री श्रीयुक्त सूरज सूर्यवंशी महोदय अछंती आम सहित श्रीयुक्त पद्मलोचन पंडा महोदय उपस्थित अछंती श्रीयुक्त गोविंद चरण दास महोदय उपस्थित अछंती श्रीयुक्त मानस कुमार दत्त महोदय उपस्थित अछंती श्रीयुक्त सनातन बिजुली महोदय उपस्थित अछंती राज्य महिला कमिशन अध्यक्षा श्रीमती शोभना महांती महोदया उपस्थित अछंती ईश्वर भाई आमर जिला सभापति उपस्थित अछंती आमर रवींद्र पंडा महोदय जिला सभापति उपस्थित अछंती आजिर ए मंच को मंच परिचालना करुवा एंकर महोदया आपण माने समस्ते मीडिया बंधु माने एवं आसीथिबा अगणित जनसाधारण जे माने आज प्रमाणित करिसंती आमर मुख्यमंत्री लोकप्रियता तथा ए देश प्रेम देशभक्ति राष्ट्र संहति को आगो को नवा पाई ए एकता पदयात्रार संयोजक सह संयोजक श्रीयुक्त गोलक भाई आम सहित उपस्थित अछंती दुई थर विधायक एवं दुई थर सांसद पूर्व केंद्र मंत्री जन वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं लोकसेवार निजक तिल तिल कर दग्ध करथिबा श्रीयुक्त प्रताप चंद्र षडंगी महोदय तांको पाई मध्ये गोटे जोरदार करताली हो जाऊ। उपस्थित अछंती जिलापाल महोदय उपजिलापाल महोदय समस्त जिलार प्रशासनिक कर्मकर्ता माने समस्त को आज ये शुभ अवसर अभिनंदन जनाऊँ। आमे आज जो एकता दौड़ बा एकता पदयात्रा पाई उपस्थित होइछे एक कथा इतिहास गर्भरे लुकायित होइक रहितला जे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 जन्म होइतिले 1950 रे देहत्याग करथिले एवं एही भितरे जदि आज भारत वर्ष एकत्रित होइक रहिछि से केवल जणे व्यक्ति जहाँ को ना सदा सर्वदा आगु को आसे से होचंदी सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ को आमे कहूचे आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया जहाँ को आमे कहूचु आयरन मैन ऑफ इंडिया जहाँ को आमे कहूची यूनिफायर ऑफ इंडिया 1947 मसीह भारत स्वाधीन होता किंतु इंग्रेज माने जो अंचल को दखल कर रखते ताकू छाड़ी आहरी पाखापाखि 562टी जे प्रिंसिली जे माने राजा मानक कबल थिला सेही सब राज्य को से माने कहले तुम्हें पाकिस्तान रो मिसी पारिबो तुम्हें इंडिया रे मिखि सारिबो नचेत तुम्हें इंडिपेंडेंट मध्य रही पारिबो एगोटे अद्भुत डिजाइन प्रस्तुत करी इंग्रेज माने हमको भारत वर्ष को स्वाधीन करके छाड़ी दे गले तापरे सारा भारत वर्ष रे 1946 रु जेतेबेले कांग्रेस रो लीडर बछा गला सेतेबेले 15टी प्रांतीय सभार समस्त मत देले जे सरदार वल्लभ भाई पटेल हेबे सभापति एवं से प्रधानमंत्री पद पाई से उपयुक्त प्रार्थी ता सत्वे भी महात्मा गांधी कथारे तांकर प्रधानमंत्री पद को से परित्याग करी से देशर उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री पद को बाछिले बाछिया पारे सबुठारु बड़ काम कले 1947 रु 1949 दी वर्ष भितरे विभिन्न प्रकार कूटनैतिक प्रयोग विभिन्न प्रकार प्रयोग करी सारा भारत वर्षर 562टी राज्य को स्वाधीन भारत में मिसई आज आम जहाँ देखुचे अखंड भारत से भारतर स्वप्न से केवल साकार करते सी हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल किंतु 2014 मसीहा पर्यंत एक कथा कहीं मन पकाउ नथिले 1964 मसीह नवेम्बर 14 दिन शिशु दिवस पालन होउछि से दिन जवाहरलाल नेहरूंकर तांकर मृत्यु पर तांकर जन्म दिवस को शिशु दिवस भाव पालन कराउछि किंतु जे भारत को एकत्र करी रखिले जे भारत को एकता सूत्र बांधिले आज विशाल भारतर परिकल्पना जी कले तांकर जन्मदिन को पालन करागला नहीं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकतार संहति भारतर अक्षुण्णता भारतर अखंडता को बजाय रखिथिबा व्यक्ति मानक भितरु सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टोबर को एकता दिवस रूपे पालन करने घोषणा करी 2014 मसीहा पाखर एकता दिवस पालन हो पूर्वर सरकार 78 वर्ष भितर केवे एकता भावी नथिले जे भारत वर्ष को किए एकता करिछि
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ କିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି କିଏ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଏ ମାସଟି ଯାକ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରା ହେବ। ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଜେପି ଶାସନ ଆସିଲା ପରେ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା କିପରି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ଗଜମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହୁଁ। ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ IAS ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁ IPS ଅଫିସରମାନେ ଇଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ପରିକଳ୍ପନା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ତାକୁ ହିଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅଖଣ୍ଡତା ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ USSR ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର ଅବସ୍ଥା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଯେତିକି ବି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଅଛି ତାକୁ ଅଖଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2.1 ଟ୍ରିଲିୟନ USDରୁ ଆସିକି 4.2 ଟ୍ରିଲିୟନ USD ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଭାରତ ତୃତୀୟ ମହାଶକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ 1936ରୁ ଆସିକି 2036 ମସିହାକୁ ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ଆମର ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ସେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଜୁନ ମାସରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସିଲେ ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ହୁଗୁଳା ସବୁ ମେଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯଦିଓ ରେଭିନ୍ୟୁ ସରପ୍ଲସ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ପଦବୀ ଖାଲି ଏବଂ ଯେତିକି ବି ପଦବୀ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଉଛି ସେଥିରେ ସବୁ ଗଳା ବାଟ ରଖିକି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଉଛି। ବିଲ୍ ଆଣିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ଆଣିଲେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ଯୁବାବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ମେଧାବୀ ପିଲାମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାକିରି ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ। ଏ 17 ମାସ 16 ମାସ ଭିତରେ ବହୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 16 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇଏ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଗିଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ସହଜରେ ସଳଖିବା ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆମଦାନୀ କଲେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ସର୍ବୋପରି ଆମର ଯେତେ ବି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେଉ ଯେତେ ବି ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଉ ସର୍ବୋପରି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂହତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ନଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଏକତା ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରବର ଦିନ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରିକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଆମେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା। ବୋଲ ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି।